Ang gagawin ko lang is tayo. Mag-surbikim lang tayo. Mag-chining muna tayo. I-confirm ko lang kung may chino. Fish on, fish on. Diba sabi ko parang grog, 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 grog. Ito naman pa talaga nag-grog, grog, grog. Kala ko na bangga lang. Yes! Yes! Baby! Yes! Ayan guys, kuha! Yes! Effective ang ating fishing. Yes! Ayan guys, ang ating huli. Gamit natin yung Hayabusa na chining at saka kitik na worm. Oy, kibiri ang nakuha natin. Yan, yellow. Yes, yan na.